सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त स्मोक के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से महकमा माहौलियात ने जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जिस तरह के आपको पता है कि आलूदगी बेतहाशा फैल चुकी है। आलूदगी के हवाले से अगर बात की जाए तो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर लाहौर है। और इस वक्त में इस आलूदगी को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है वो 400 से तजावुज़ कर चुका है। 400 से तजावुज़ करने के बाद ये इंतहाई खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ फिजा में इस तरह से सांस लेना, और ख़ास तौर पे जो पहले से ही मरीज़ हैं उनके लिए, यहाँ पर जैसे दमे के मरीज़ हैं उनके लिए सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, स्किन डिजीज़ जो है वो फैल रही हैं। और इस हवाले से जो है वो कारकर्दगी भी दूसरी तरफ जो है वो कुछ नज़र आ रही है। कुछ मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ ऐसी जो है हमारे पास खबरें आ रही हैं और हमारे ज़राए भी बताते हैं हमें कि भरपूर तरीके से जो है वो कुछ जगहों को, यानी कुछ फैक्ट्रियों को जो है वो सील नहीं किया गया, बल्कि मसमार ही कर दिया गया है, यानी कि जड़ से ही उखाड़ के फेंक दिया गया है। तो इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ अमल में लाना एक अच्छी बात है, क्योंकि जो कार्बन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, धुआं छोड़ने वाले कीमियाई जो मादे हैं, जब ये फिजा में शामिल होते हैं तो इससे फिजा खराब होती है। हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हमें इसमें डिजीज प्रोड्यूस करता है, और फिर स्किन या सांस लेने के या गले के जो मसाइल हैं वो शुरू होना हो जाते हैं शुरू। अब ये सिलसिला ये है कि अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है इस मौसम में, इसमें स्मोक स्टार्ट हो चुकी है, और आप इस स्मोक का नज़ारा जो है वो आसमान पर देख ही रहे हैं। रोज सुबह से शाम तक जो है वो क्या प्रोसेस है। अभी अगर आगे इनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में ना लाई गई, फैक्ट्रियों के जो कार्बन बनाती हैं, मजीद ना इनको जो है वो बंद किया गया, तो शायद 3 महीने तो मैं कहती हूँ मुस्तकिल बंद कर दें इनको। 3 महीने तो किसी तरीके से इनको ऐसा कोई ताला डाल दें या इनको जो है वो खत्म कर दें कि ये बिल्कुल भी जो है वो इस तरह का काम ना हो सके कि स्मोक को जो है फैलाने का बाइस बन सकें। और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, जो और भट्टे मालकान हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयां अमल में लानी चाहिए। और भी जो फिजा को खराब करने वाले एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाना महकमा माहौलियात का काम है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आप प्रॉपर रिपोर्ट जानते हैं उस्मान की रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक के बादल छाए हुए हैं, जिसके बाद शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। फजाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया, जहां मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 400 से ऊपर जा पहुंची। लाहौर में स्मोक से शहरियों को आंखों में जलन और गले की खराश की शिकायत हो रही है। दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुजरे सेहत है, 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुजरे सेहत है, 301 से ज्यादा दर्जा हरारत खतरनाक आलूदगी को जाहिर करता है। फजाई आलूदगी हवा में मौजूद वो मादे या ज़रात होते हैं जो कि इंसानी सरगर्मियों की बदौलत फिजा का हिस्सा बनते हैं। फजाई आलूदगी गैसों की ज्यादती, जहरीली गैसों का ताबकारी, शुआओं, केमियाई मादों और ज़रात, माया खतरात, गिद्दो गुबार और धुएं वगैरह की वजह से पैदा होती हैं, और ये इंसानी सेहत और माहौल दोनों को नुकसान पहुंचाने का बायस बनती हैं। फिजाई आलूदगी जहरीली गैसों के हवाले से आपको पता है कि फैलती है। ये जहरीली गैसेस जो हैं वो जब शामिल होती हैं फिजा में तो ये फिजा को आलूदा करती हैं। पार्टिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं जो कूड़ा जलाने से पैदा होते हैं, और इसमें जो मुख्तलिफ किस्म की जहरीली गैसेस हैं वो भी कूड़ा जलाने से जो है वो बनती हैं, जिसमें प्लास्टिक जब जलाया जाता है, जिसमें शॉपिंग बैग्स हैं, बोतलें हैं, और पता नहीं क्या जो है वो गंद है, अला बला है, वो सब चीज़ें जब जलती हैं तो वो सारा का सारा धुआं जब आसमान की तरफ उठता है तो वो जाहिर है फिजा में शामिल हो रहा होता है। और अंदाज़ा लगाएं कि वो गंद जो जलाया जा रहा है, इसमें LWMC के हवाले से बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है हमारे लाहौर शहर को। सफाई सुथराई के इंतजाम जो है वो आपको देखने में नहीं मिलते। जहाँ हम बात करते हैं फिजाई आलूदगी की, वहाँ पर बहुत सारे महकमे जो है वो इसकी जद में आते हैं, बहुत से ऐसे महकमे जिनका काम है सफाई सुथराई का। और LWMC ने तो सफाई सुथराई ना करने के हवाले से कसम उठा रखी है कि हमने जो है वो अगर कूड़ा इकट्ठा कर भी लिया है तो वो कूड़ा हमने जला के वो फिजा में आलूदगी का बाइस बनता है और खतरनाक किस्म की जो है वो बीमारियों का बाइस बनता है। आप यकीन करें, इस तरह के लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्किन पर, इस किस्म की जो है वो उनको एलर्जी हो रही हैं कि जिसके इलाज भी जो है वो बड़ा देर तक चलता रहता है। जितनी मेडिसिन भी खा लें, कुछ भी कर लें, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि उनके साथ चल क्या रहा है। गले खराब है, जुकाम है, आंखों में जो है वो जलन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये सारे शोबे चश्म पहले जो है वो चल रहा था, वो अब भी चल रहा है। तो उसके साथ साथ अब स्मोक आ गई है, तो इससे भी बचाव के लिए आप प्लीज बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और अपनी आंखों पर चश्मा जरूर लगाएं।
وہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عثمان مغل ہمارے رپورٹر, جو ہمیں بتائیں گے کہ کارروائیاں کس حد تک عمل میں لائی جا رہی ہیں, آلودگی کو کم کرنے کے حوالے سے کیا کیا پلاننگز ہو رہی ہیں اور مزید کتنا کام ہونے والا جو ہے وہ باقی ہے. جی عثمان بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جتنے بھی پروگرام کیے اور اس کے اوپر جو ہے نا اسٹرکٹلی ایکشن لیا گیا, اور یہ ڈی جی ماحولیات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے انیشیٹو اٹھایا اور پنجاب کے اندر جو ہے نا رد و بدل کی. کچھ لاہور سے جو ہے ڈی او کو چینج کر دیا گیا, کچھ کو باہر کے ضلعوں سے لاہور میں ہائر کر دیا گیا. اس کے بعد انوائرمنٹ کا جو کارکردگی کا جو عمل ہے وہ انتہائی زبردست کر دیا گیا ہے, اور ڈی جی صاحب کی جو حکمت عملی تھی وہ کام کر رہی ہے, اور ان کے نیچے جو عملہ تھا وہ ڈے اور نائٹ کے اوپر کارروائیاں مزید سختی سے وہ جو ہے نا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو پہلے نہیں کر رہے تھے. اب ایسا ہے کہ اگر ایک فیکٹری سیل کر دی گئی ہے اور اس نے وائلیشن کر کے دوبارہ اس کو اوپن کر لیا ہے اور وہ فضائی آلودگی کا سبب بننا شروع ہو گئی ہے, تو اس کے بعد اس کو 2 بار وارن کر کے 10 لاکھ تک جرمانے کے بعد اس کو ڈیمولش کی طرف آ جاتے ہیں. صحیح. ابھی ریسنٹلی ان کے جو اینٹی اسکور ٹیمیں تھیں, انہوں نے کرول گھاٹی کے علاقہ میں تقریباً کوئی 7 سے 8 یونٹ کو مسمار کر دیا ٹوٹل. اچھا. ان کی جو بٹیاں تھیں جہاں پر چمڑا جلایا جا رہا تھا, جہاں پر شاپر جلائے جا رہے تھے, جہاں پر اس طرح کے جوتے جلائے جا رہے تھے, وہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ جس میں جرمز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانوں کو متاثر کر رہے تھے. ٹھیک ہے عثمان, اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو میڈیکل ڈسٹروائے جو چیزیں تھیں, ڈرپس تھیں اور مختلف قسم کے جو ہے وہ جس میں بلڈ آپ کو لگتا ہے سرنجز تھیں, وہ ساری جلانے اور اس سے جو ہے وہ پلاسٹک کے برتن بنانے کا ہم نے یہ انکشاف کیا تھا اپنے پروگرام میں. اور اس فیکٹری کے حوالے سے بھی پتہ نہیں آگے کیا ہوا, اس کو سیل کروا دیا تھا آپ نے. وہ بھی انہوں نے بڑا اچھا اقدام تبھی لیا تھا جب ہم نے بریکنگ نیوز بھی ان کی چلائی تھی کہ پروگرام کے فوراً بعد سیکرٹری صاحب نے ان کے اوپر ٹیمیں تشکیل دی تھی جنہوں نے فوراً کارروائی عمل میں لا کر ان کو ان کا ٹوٹل جو ہے نا وہ فارغ کر دیا تھا ان لوگوں کو, اور ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کروانے کے بعد مزید ان کے اوپر سخت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 10 لاکھ تک جرمانے کیے گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ ابھی تک یقین کریں ڈاکٹر صاحبہ, یہ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی اسٹرگل کے بعد ماحولیات کو پتہ چلا کہ بھائی یہاں پر یہ ہے, تو یہ بھی ایک کوہ نور کا اعزاز ہے. جی بالکل, ہمارے چینل کو میں کہتی ہوں کہ واحد ایسا چینل ہے پاکستان کا, اور یہاں میرا بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی پیورٹی سے اور سنسیریٹی سے کام کرتے ہیں. ہماری پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے, ہماری پوری ٹیم اس میں لگن سے کام کر رہی ہے, تو ہم جو ہے وہ یہ چیز آپ تک پہنچا رہے ہیں, ورنہ اکیلی میری تو ذمہ داری نہیں ہے. ظاہر ہے کہ میں بھی اپنا فرض ادا کر رہی ہوں, میرے بولنے کے انداز میں, میرے بات کرنے کے انداز میں کچھ تو ایسا ہوگا جو اثر رکھتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سرکاری محکموں کے حوالے سے یہاں پہ بتاتے ہوئے مجھے خود تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کبھی زندگی میں, میری پرسنالٹی نہیں ہے کہ میں انگلیاں اٹھاؤں لوگوں کے اوپر, کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ 2 انگلیاں کسی پر اٹھاتے ہیں, 1 انگلی کسی پر اٹھاتے ہیں, 3 آپ کی اپنی طرف بھی اٹھتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے, آپ کو کام کرنے کے لیے بٹھایا, مجھے کام کرنے کے لیے بتانے کے لیے بٹھایا ہے, ہمیں نشاندہی کرنی ہے, آپ کو اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میں اس پہ مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں محکمہ ماحولیات کے ڈی جی صاحب کو کہ جنہوں نے کارروائیوں کا آغاز کیا باقاعدہ عثمان آپ کی جو ہے وہ نشاندہی پر, اور ہمیں یہ جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ جہاں جہاں نشاندہی کریں گے ہم وہ جگہیں جو ہے وہ سیل بھی کریں گے اور اپنے ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے کام کریں گے. لیکن ایک بات بہت اہم ہے, سوری عثمان آپ اس کے بعد جو ہے وہ بات ضرور کیجئے گا, 201 سے 300 تک جب یہ آلودگی چلی جاتی ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس ہو جاتا ہے, تو یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ 400 سے تجاوز کر چکا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بڑا کام کرنا پڑے گا. دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا برڈن ماحولیات کے اوپر اگر ڈالا جائے تو وہی سارا انوائرمنٹ کو دیکھے, تو یہ جو ہے نا امپوسیبل ہے. وہ کیسے ہے؟ اس کے اندر جو دوسرے محکمہ اس سے ریلیٹڈ ہیں, اب جیسے باقیات کوئی جلاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھیں کہ جو ایم سی ایل والے ہیں, اب ان کی بھی تھوڑی سی ایفرٹ ہونی چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ مشترکہ کارروائیاں کرے. اگر بات کریں کوڑا کرکٹ کی, تو دیکھیں ایل ڈبلیو ایم سی کا, وہ خود اس کو آگ لگاتے ہیں, اور دیکھیں اس کے اندر ہزاروں جو ہے نا وہ جمز پڑے ہیں. تو یہ اپنی صرف تھوڑی سی محنت کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ چلیں یہاں پر یہ راکھ ہو جائے گا تو ہم اٹھا کر لے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یہ کوڑے کا کیا کرتے ہیں اور کیسے اس کو جو ہے وہ ڈمپ کیا جاتا ہے, یہ وہاں سے طریقہ کار کیوں نہیں سیکھتے؟ دیکھیں, باہر کے ممالک نے پاکستان کو جتنا قرض دیا ہے اور ورلڈ بینک کے تعاون سے جتنے یہ ترک کمپنی نے یہاں پر اپنی گاڑیاں بھی دی ہیں کہ اگر وہ کوڑا کرکٹ لے کر جاتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس کا ایک بھی جو جمز ہے وہ
पीछे किसी के ऊपर ना आए। हाँ। उन्होंने बाकायदा सारे SOPs के मुताबिक कवर्ड गाड़ियां दी इनको जो है वो गाड़ियां पाकिस्तान प्रोवाइड में। की गई हैं। और ठीक है। सबसे बड़ा बिजनेस जो है मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। उसके बावजूद जो नीचे देखें आप, जितने भी सैनिटरी वर्कर हैं या इनके LWMC के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, अब वो काम कैसे कर रहे हैं, ये बात अभी समझ से बालातर है कि महकमा LWMC को इनके साथ ताउन करना चाहिए। ठीक है। जो इनके सुपरवाइजर हैं वो घरों में बैठकर कहते हैं लो जी आज 4 लोग आ जाएं तो 6 लोग कोई बात नहीं आप अपने काम करें, वो नेक्स्ट अगले दिन जो है वो 6 लोग आ जाते हैं, 4 लोग छुट्टी पे चले जाते हैं। तो ये क्या है, इनके ऊपर जो है ना आपने देखना है, ये सारा बर्डन एक महकमा नहीं करेगा। हाँ, आप भी सारे सरकारी महकमों को इकट्ठे होकर काम करना ये पड़ेगा। भी महकमे हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कहते हैं जी ये तो इन्वायरमेंट में आता है, तो यकीन करें ऐसे कभी नहीं चलता। नहीं तो आप कूड़ा इकट्ठा करके जला रहे हैं और एनवायरनमेंट को आप खराब कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट का ये हक बनता है कि वो इनको जो है वो बताएं और इनको समझाएं कि जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में किस तरह कूड़े को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है या किस तरीके से डंप किया जाता है, उसके कोई तरीकेकार को जो है ये फॉलो करें। ये क्यों नहीं फॉलो करते इन सब चीजों को? अभी मैं आपको एक अपने इनके बनाए हुए तरीकेकार हैं, अपनी बनाई हुई जुगाड़े हैं इनकी, जुगाड़ लगाते हैं ये। अच्छा डॉक्टर नबीहा, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ कि अभी ये कूड़े की आपने बात की, तो DG माहौलियात ज़हीर अब्बास मलिक के जो बड़े भाई थे वो क़ज़ाए इलाही से जब वफात पा गए थे, तो अभी रिसेंटली जो वो वापस आए थे वर्किंग पर, तो उससे अगले दिन ही उनको एक खबर मिलती है कि तुर्की रोड के ऊपर किसी ने कूड़े को आग लगाई है। अच्छा, यकीन करें कि वो अफसुर्दा थे, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब को जॉब समझते हुए अपना जितना भी अमला था उसको अलर्ट किया और फौरन वहां पर जाकर कार्रवाई की। सही। वहां पर आको उन्होंने फायर देखिए ना, काम इबादत है। हाँ जी। जो इंसान अपने काम को इबादत समझ के करते हैं ना, उसको अल्लाह भी उसका साथ देता है। आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, आपके महकमे इस टाइम मुश्किलात का शिकार है, उसकी वजह यह है कि आपके DGs, आपके आला अफसरान जो है वो काम करना नहीं चाहते हैं। वो काम करने को तरजीह नहीं देते बल्कि आराम करने को देते हैं और सिर्फ जो है वो मरात लेना चाहते हैं। लेकिन जो DGs जो है वो काम करते हैं और काम करके दिखा रहे होते हैं। अभी मामला बड़े खराब हो गए हैं। मसला ये हो गया है कि अब जब इन्होंने काम शुरू किया है ना, देर बहुत हो चुकी है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ तो कंट्रोल होगा। हाँ मैं समझता हूँ। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अभी रात को ना मैंने चेक करना था कि ये वाकई क्या फील्ड में है या सिर्फ मुझे ऐसे ही पता चल रहा है, तो मैंने ना खुद गाड़ी निकाली, तो जाके मैंने चेक किया तो एक पॉइंट के ऊपर मुझे इनकी 3 गाड़ियां मिली। अच्छा। अब मैंने उनके ऊपर देखा तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये ना ड्रोन के साथ ये प्रॉपर देख रहे थे कि कौन सा यूनिट जो है ना वो फजाई आलूदगी का सबब बन रहा है, तो उसकी लोकेशन वो GPS से वहां पर ही लेकर तो वो गाड़ी फौरन उसके ऊपर वो जाकर ना उसने अपनी कार्रवाई की है। तो इतने जबरदस्त तरीके से ये भट्टा जो जला रहे हैं, जहाँ से ये ईंटें बनती हैं, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है कि नहीं? क्योंकि ये बहुत खतरनाक किस्म का जो है वो धुआं फिजा में शामिल हो रहा है और आलूदगी का बाइस बन रहा है। ये आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। जो सबसे ज्यादा यूनिट्स हैं वो हैं जी तहसील सिटी और तहसील मॉडल टाउन में भट्टा जात के। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, ये सिटी इनको दे दिया है असिस्टेंट कमिश्नर को। अच्छा। अब उनकी जो टीमें हैं वो इनके साथ जो है वो एंटी स्क्वाड की टीमें मुश्तरका कार्रवाइयां करेंगी। जितने भी बट्टा जात के अंदर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी नहीं लगाई गई उनको टोटली डिमोलिश करें, वो बट्टा जात को भी। बहुत अच्छी बात ताकि लाहौर को ये जो हर दफा पहले नंबर पर आ रहा है, कम से कम इसके अंदर आवाम को जो है ना वो सुकून मिल सके। सही। क्योंकि आपने जब भी प्रोग्राम किया आपने एक बात बड़ी हाईलाइट की कि इसी इन्वायरमेंट के अंदर आप लोग भी रह रहे हैं, आप लोग भी सांस ले रहे हैं, आपके बच्चे भी रह हैं। बिल्कुल। तो इसी चीजों को ना वो काफी ज्यादा समझ आ गई ना बात की। ऐसा ही है। मेरा यही मकसद होता है कि मैं समझा दूं बात को कि यार मेरा मसला नहीं है, इनका मसला नहीं है, अवाम का मसला नहीं है, आप खुद भी सांस ले रहे हैं यहीं पर, आपकी अपनी फैमिलीज भी सांस ले रही है। खुदा ना खास्ता कल को आपका अपना बच्चा जो है वो इस एनवायरनमेंट का शिकार हो गया, बीमार हो गया और आप उसके इलाज के लिए दर बदर जो है वो फिरेंगे, तब आप किस चीज के DG रह जाएंगे या किस चीज के आप आला अफसर रह जाएंगे महकमा माहौलियात के, कि आप माहौलियात की जो है वो कंट्रोल ही ना कर पाए। ये वाला वक्त नहीं आना चाहिए। इस वाले वक्त को कंट्रोल करने के लिए आप सबके लिए काम करें। बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं आपको मजीद बताता हूँ। जब मैंने गाड़ियां देखी तो ड्रोन के साथ जैसे ये कार्रवाइयां कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी फील हुई कि वाकई ये महकमा तो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जितने भी ये फजाई आलूदगी में अपना किरदार अदा करी थी उनको प्रॉपर जाके इन्होंने सील किया। उसके बाद आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। अब सारा काम इन्होंने नहीं करना, जो दूसरे महकमों से रिलेटेड है उनका भी फर्ज है। कमिश्नर लाहौर की कमिश्नर लाहौर को ये आर्डर जारी किए गए मोहतरम लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से
کہ کمشنر صاحب جو ہے نا وہ تھرڈ پارٹی ہوں گے اور ان کے ساتھ کارروائیاں کریں گے. ٹھیک ہے, اب ان کی بات سنیں. میں رات کو سارا دیکھ کر آیا ہوں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اپنا پوری تقریباً صبح فجر کے ٹائم جب تک دوسری ٹیم نہیں آتی یہ تب تک فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں. اب تھرڈ پارٹی جن کو انسپیکشن کے لیے رکھا گیا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کارروائیاں کیسی کر رہے ہیں یا کیا کام کر رہے ہیں. اب وہی بندہ اگر اٹھ کے ZOR یا MOR فون کرتا ہے جی ہمیں تھرڈ پارٹی ہیں تو ہم نے چیک کرنا ہے, تو آپ کائنڈلی یہ کریں ہمیں فون پہ ہی بتا دیں سر کیا ہے, کوئی اپڈیٹ ہمیں تصویریں دے دیں. جب تک آپ یہ بھی تھرڈ محکمہ فیلڈ کے اندر نہیں آئے گا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے اوکے کی رپورٹ دے دی تو سب اوکے ہو گیا. لیکن ان لوگوں کے بھی بچے اسی انوائرمنٹ کے اندر شامل ہیں, اب ان کو بھی جاگنا پڑے گا. اب دیکھیں کہ کمشنر لاہور کو آج لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے پھر سخت انسٹرکشن دی گئی ہیں جس کے اوپر CM صاحب نے ہنگامی اجلاس طلب کرتے ہوئے کمشنر لاہور, DG ماحولیات, سیکٹری ماحولیات اور تمام سیکٹریز کو آج ہی فوراً طلب کر لیا ہے. اسی جو لاہور ہائی کورٹ کی آج جسٹس شاہد کریم صاحب نے جو آج کی ہے بریفنگ دی ہے ان کو, اس کے اوپر ہنگامی اجلاس ابھی تک جاری ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ کمشنر صاحب جو ہیں وہ فوٹو سیشن تو کافی اچھا کروا لیتے ہیں, اور دوسرا اب آپ آ جائیں ٹرانسپورٹ پہ, سب سے زیادہ فضائی آلودگی کا سبب بننے والی ہی ٹرانسپورٹ ہے. آپ کے پاس ایسی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے جو اللہ معاف کرے ایسے گندے دھوئیں چھوڑنے والی, آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ بڑی خراب ہے, آپ کے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کے جو ہے وہ یہ حالات ہیں. ان کو دیکھ لیں آپ عام ٹرانسپورٹ کی تو بات ہی نہ کریں. میں جو لوگ اپنی پرسنل یوز کے لیے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں نا وہ بڑی اچھی کنڈیشن میں ہے لاہور میں. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہت پرانے زمانے کی بابا آدم کے زمانے کی گاڑیاں چل رہی ہیں. کراچی سے تو بہت بہتر ہے یہاں پہ نظام. لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں کا ایئر انڈیکس کوالٹی جو ہے وہ اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ چلتی ہے, لوگ پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان کی مینٹیننس کے حوالے سے خیال نہیں رکھا جاتا. بالکل اس پر جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی گاڑیوں کے خلاف آپریشنز کیے جائیں, اور ایسے مزدے, بڑے ٹرک, یہ جو ٹرالرز ہیں, یہ جو بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کو بند کیا جائے, ان کو بند کیا جائے مکمل. بالکل یہ صحیح نہیں ہوتی کبھی بھی, جو دھواں چھوڑنا شروع کر دے نا گاڑی نہیں ہوتی, وہ نہیں شروع ہوتی. اب دیکھیں کہ جو لوڈر گاڑی, انسان کے بارے میں مشہور ہے کہ جس انسان کی زبان کھل جائے اور ہاتھ اٹھ جائے وہ کبھی نہیں صحیح ہوتا, اور ایک جو دھواں چھوڑنے والی گاڑی ہے وہ کبھی نہیں صحیح ہوتی. یا آپ میری دو باتیں لکھ لیں کہیں پہ, یہ میں نے آپ کو بڑے کام کی باتیں دے دی ہیں, پتے کی باتیں دے دی ہیں. جس کی زبان کھل جائے اور ہاتھ کھل جائے انسان, وہ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ اس کو جتنا مرضی ٹھیک کر لیں, سمجھا لیں, اس کے اوپر سے گزر جائے گی ساری چیز. اور ایک دھواں چھوڑنے والی گاڑی کبھی نہیں ٹھیک ہوگی, آپ جو مرضی کر لیں پھر خراب ہو جائے گی چند دن بعد. جب رات کے 10 اور 11 بجتے ہیں تو جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے باہری دوسرے شہروں سے لاہور کی طرف رخ کرتے ہیں, تو یقین کریں کہ آپ ان کے اوپر جو ہے نا ٹنوں کے حساب سے وہ لوڈنگ کی ہوتی ہے, اور وہ جب زور لگاتا ہے تو اتنی زیادہ وہ متاثر کر دیتا ہے نا کہ پیچھے والے بندے کو کہ اس کا سانس لینا محال ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پولوشن کا باعث, اور ان کی پریزنٹیشن دیکھ لیں, محکمہ ماحولیات نے جو پریزنٹیشن پیش کی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رم پسٹم اڑ جائیں یا جو ہے وہ اور کوئی گاڑی میں جب پرابلم اس کا جو ہے وہ آئل نہ چینج ہو تو دھواں چھوڑتی ہے گاڑی. بالکل, اگر آپ کا انجن ہی صحیح نہ ہو تو آپ جو ہے وہ دھواں نہیں چھوڑتی گاڑی. انجن میں آپ کے جو ہے وہ پرابلم ہو تب بھی تو آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں بھگتنی پڑتی ہیں نا. اگر یہ مینٹیننس اپنی گاڑیوں کی مینٹیننس رکھے تو پھر تو ٹھیک ہے نا, اگر نہیں رکھتے تو پھر تو گاڑی دھواں چھوڑے گی نا, پھر تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ پولوشن کا باعث بنے گی. اور یہ جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں یہ ان کو طریقے سے ان کے جو مینٹیننس سرٹیفکیٹس ہیں وہ تو ایشو کر دیے جاتے ہیں, یہ کہیں سے بھی ایشو کروا لیتے ہیں, لیکن ان کی گاڑیاں اس لیول پہ نہیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ اس گاڑی کو جو اچھے مینٹین ہے اس گاڑی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, سرٹیفکیٹ اس گاڑی کا جو ہے وہ بنوا لیتے ہیں جو بیچاری مینٹین ہی نہیں ہے پراپر طریقے سے, ایسے ہی, اور وہ کہیں سے بنوا لیتے ہیں پیسے دے کے, چند پیسوں میں جو ہے وہ یہ چیزیں بن جاتی ہیں. تو ایسا نہ کریں بلکہ باقاعدہ طور پہ اس پہ سختی اختیار کی جائے, سختی کریں. اب دیکھیں ڈپٹی کمشنر کو آرڈر دیے گئے ہیں کہ گاڑیوں کے اوپر وہ سختی سے ان کو بند کریں. تو یہ کہاں پر ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ رنگ روڈ کی جانب چلے جائیں, موٹر وے کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو گاڑیاں جو ہے نا دھواں چھوڑتی نظر آئیں گی. جو سب سے زیادہ دیکھیں وہ ڈسٹ کا بھی باعث بن رہی ہیں, اور جو دھواں چھوڑ رہی ہیں تو وہ سب سے زیادہ وہ زہریلا. اچھا, دوسرے یہ جو گھر بن رہے ہوتے ہیں ہاں اس کے بھی ڈسٹ اڑ رہی ہے, لیکن اس کے لیے بھی ان کی یہ سیکشن تھی, وہ بھی چیزیں ہیں کہ وہ بھی آپ کے اسموک کے ساتھ ہی جو ہے وہ اور زیادہ ظاہر ہے کہ آپ کو جو ہے وہ روشنی نہیں پڑتی, آپ کو نظر نہیں آتا. رات کے ٹائم اور زیادہ یہ تکلیف دیتی ہیں چیزیں, دن کے وقت بھی جو ہے وہ معاملات عجیب سے ہو جاتے ہیں. سورج کی روشنی تو اس اسموک کے دنوں میں آپ دیکھ ہی نہیں سکتے نا,
सूरज तो बेचारा जो है वो इस स्मोक में छुप जाता है। तो अब उसकी किरणें जिस तरह से पड़नी चाहिए वैसे जो है वो रोशनी हमें मिलती नहीं है। अच्छा डॉक्टर नबीहा, अभी आपने ये बात की, मैं अब ये भी बताऊं कि देखिए विटामिन डी नहीं मिल रहा लोगों को, विटामिन डी की कमी हो रही है। आपके जो है वो बच्चे बड़े बूढ़े जो है वो विटामिन डी की कमी का शिकार है। आपके मुल्क पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो विटामिन डी की कमी का शिकार है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका पोल्यूशन ज़्यादा माहौल जो है वो इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। आपके पास जो है वो सूरज की बिल्कुल प्योर क्लियर शुआएं नहीं है जो जमीन तक आ रही हैं, क्योंकि उसके वो जो जिससे क्रॉस करके आ रही हैं वो सारी स्मोक है, गंद है। तो इस चीज को जो है वो आपको समझना होगा कि अगर आपको अपने लोगों को विटामिन डी प्रोवाइड करना है तो सिर्फ वो ये नहीं है कि आपको सप्लीमेंट ले लें, कोई आप विटामिन डी की गोलियां ले लें तो उससे आपको विटामिन हासिल हो जाएगा। जो प्योर एक नेचुरल चीज है जहां से विटामिन डी आपको जो है प्रोड्यूस होता है। सर्दियों में अगर आप ना बैठें जो है वो धूप में और आपको धूप के प्योर किरणें ना मिले तो आपका जिस्म जो है वो आपको पता चलता है कि तकलीफ में है और आपकी बॉडी जो है वो आपको बता रही होती है कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है और आप दोपहर को कम से कम जो है वो धूप लाजमी लें सर्दियों के दिनों में। तो ये चीजें हमारे लिए जरूरी हैं और हमें इस चीज को देखना है। लोग इतने इतने मोटे कपड़े पहन के जो है वो धूप में बैठ जाते हैं। बात ये है कि आपको इसको किस तरीके से इनहेल करना है और किस तरीके से अपने अंदर इसको जो है वो डिसॉल्व करना है, उसके सारे तरीकेकार आपको मालूम होने चाहिए। ये भी अवेयरनेस देना, महकमा माहौलियात वाले कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, कोई जो है वो कमर्शियल्स चलें, कोई आप वीडियो क्लिप से जो है वो लोगों को समझाएं। इस तरह की फैमिली के जो है वो एड्स कमर्शियल्स बनने चाहिए जो आप हमारे टीवी चैनल्स पे जो है वो चलाएं ताकि लोग अवेयर हों। ये चीज ये काम है करने वाले जो आपने करने हैं। आपको जो है महकमा माहौलियात को जो है वो चाहिए, हमारे हर महकमे को चाहिए कि अपना अपने कमर्शियल्स बनवाएं, अपना जो है वो एक एनवायरनमेंट को जो है वो देखें और वो टीवी चैनल्स पे चलाएं ताकि हमें पता हो, हमारी आवाम को पता हो कि हमारे महकमे कैसे काम करते हैं। बहुत सारे महकमों का आवाम को पता ही नहीं है। तो एनवायरनमेंट के हवाले से ये चीजें बहुत जरूरी हैं। यही काम आपने, मैं आप पे यकीन करें कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ये बात अभी जस्टिस शाहद करीम जो है ना, उन्होंने अपनी वो उसके अंदर हियरिंग के अंदर ये बात की है कि आप दो अपनी हेल्पलाइन कायम करें और पब्लिक करें। पब्लिक में आपको जो है ना, अगर पब्लिक आपको कंप्लेन करती है तो फौरन उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर कोई आपको फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री की आपको कंप्लेन करता है तो आपने ये नहीं देखना कि वो कौन था या किसने की, आपने फौरन उसके ऊपर कार्रवाई अमल में लानी है। और एक फ्रंट डेस्क जो है ना वो थाने के अंदर भी कायम करने का आर्डर जारी कर दिया है, जिसके ऊपर अभी हंगामी इजलास जारी है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ना हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा जो है ना इकदाम उठाया है और उसके बाद महकमा माहौलिया तो अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम हो गया है। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे पास आज बहुत अहम एनवायरनमेंट के हवाले से जो है वो आज का हमने प्रोग्राम किया है। महकमा एनवायरनमेंट ने काम तो शुरू कर दिया है लेकिन अभी बहुत सारा काम जो है वो बाकी है और आपको आसानियां पैदा करनी है, आपको अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी है, आपको आवाम तक रसाई हासिल करनी है ताकि लोग आप तक जो है वो रसाई हासिल करके आपको बता सकें, कंप्लेन दर्ज करवा सकें और आपको जो है वो वीडियोस बना के भेजी जा सकें कि उनके इलाके में जो है वो आलूदगी फैलाने का बायस जो फैक्ट्रीज बन रही हैं आपने उन्हें कैसे मुस्तकिल तौर पर जो है वो बंद करवाना है। तब आप स्मोक को कंट्रोल कर पाएंगे। आपके साथ दूसरे महकमे LWMC और महकमा ट्रांसपोर्ट को भी चाहिए कि जो है वो आपके साथ काम करें और इनको साथ लेके चलें। इनके ताउन के बगैर जो है वो आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारी बातें, सारी चीजें, क्योंकि तनकीद बराए तनकीद तो मेरा मौजू होता ही नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होता है। तो अच्छी बात है जहां तक पहुंचे और इस पर इम्प्लीमेंट भी हो जाए और इंशाल्लाह होगा भी। इसी के बाद जो है वो जनाब हम डिस्कस करेंगे हुकूमत पंजाब की तरफ से जल्लो पार्क में फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और फिशेस के सजाए गए जो मेले ठेले हैं शहरियों के लिए बड़ी जो है वो अच्छी तफरीह का बाइस बन रहे हैं, उस पर बात करेंगे, आपको बताएंगे। मेरे साथ रहिएगा।